આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. કમિટીના મેમ્બર છે વાઘેલા હર્ષદ એમ, પ્રમુખ સોલંકી કાર્તિક કુમાર, ઉપપ્રમુખ પુરબિયા હિતેશભાઈ, ખજાનજી સોઢા પરમાર, કિરીટસિંહ મંત્રી, કોડલકર सूरजकुमार, सहमंत्री जोशी हेमंतभाई, वेब डेवलपर परमार पंकज कुमार, कारोबारी समिति दर्जी सागर, कारोबारी समिति सभ्य परमार मिलन, कारोबारी सभ्य। आ सुंदरकांड पाठ पिंगासा समाज सेवा एंड एज्युकेशन चेरिटेबल ट्रस्ट तरफथी राखवामां आवेल छे, जेनो मुख्य उद्देश्य ए छे के अहींयाथी जे पण भंडोळ भेगुं थशे ते गरीबोनी सेवा अर्थे वापरवामां आवे छे। जेने पण दान आपवुं होय ते अहीं दान पेटी मूकवामां आवेल छे, तो एनी अंदर जे पण दान आपवुं होय ते आपी शके छे। जय महाराज, जय सियाराम।